saksa sakan diko ni ani getal ba video na angni bim ko ni university sangmo nga naisimang sono kata maninga A.chikchi Talatani channel lo dengtang GK rani geman ar dengtang knowledge rani geman nasimang sinak tamangen uning geman dal de ang arbay nga chini mi Assam state to sawa padiresak MLAs minister ang dungachem warani mat ching anggen naisimang somai west kagija ching let's start anching skang ba ching yanggen anchini India ba gpuno 사와미 치크라우니 스캉바 프라임 미니스터 옹칭야 쳔바디아 송니 와니 젠 미치크라우니 프라임 미니스터 옹칭 빠니 비문코 시린 바보 판다 라미 킬마이케니 뭉아 원 실로나 송니 웅아 제코나 다오데 이거 스리랑카니아 가나 비아 차치주 소토코 엘렉션 자가 때문에 원 군타문차 프라임 미니스터 웅아하 Aros kang pa Mitch Crowney anching India ni Chief Minister ongching pa sawacheng India ni who is the first lady CM in India yakan gen uno des kang pa de wan Suchetra Kripalani niya mga wan freedom fighter bong ar politician bunga war cha chi sotok ko thamuni cha chi sotok sinuna bia Chief Minister India nga state one Uttar Pradesh nga cheng anching yang gen Assam. Tao nging ba Assam ni Chief Minister kodan ching Malaysia Sarwandan Sonwal ni Malaysia di ba Education Minister ko mai mga cham Assam ni ikon Siddhartha Bhattacharya ni mga aro Assamo badita ge district rang dunga Assamo ge Kolachi tam district rang dunga aro Assam ni Chonbas rang ba district ni bim ko mai mga cham Assam ni Chonbasrangba district ni bim kode Kamrup Metro wan Chonbasrangba district macam Assamode aro Assam ni Dalbasrangba district ni bim kode Karbi Along macam wa Hajal Chkang Kerchabri Kolachibri square kilometer irirang mi dalachem wa gni pa dewan Assam ni Dalbasrangba district dewan Sonitpur district nga aro Assam ni bim ko skangda Assam ni mungja kecam gapa bimung mani dunga wan Kamrupa aro fractured Tispur ni mga fractured Tispur ni bimung mga skanda Assam gode Kamrupa ba fractured Tispur ni sa bimung mga cem daon ching yang Assamo badida sak MLAs dunga Assamo sak richasa kolgrup to MLAs dunga dao Legislative Assembly ni Speaker ongpa Assam ni Speaker ongba ko Hitendra Nath Goswami ni mga wan chikeng January hajalgni chisniu ni ongyacham aro Deputy Speaker ni dimongkode Abuel Haq Laskar ni mga wan BJP party ni mga wan gni June hajalgni chiskuni Deputy Speaker ongya Opposition leader ni Assam ni opposition leader ni bimongkode deba Prata Saikia ni mga wan Congress Party ni mga wan gni katham June hajalmin chido ko ni opposition party leader niya. Daon ching again, what is the maximum strength of Assam Legislative Assembly? Bisini strength ba power den sa kerchasa chet memberang dunga gemagan elect kagaman nga. Aro una upper house dewan kolgersana patja aro una batte dewan sa kolgrup ni more than 22 members nya una batte de sa kolgrup ni de bacha taon yang gen batte de sa Assamo MP rang nonga Assamo sak chibri MP rang nonga Raja Sobo saksni on total ongen sak chibri dewan kuma Assam total ni MP rang nonga taon asimna aganat ken mijaw nga anching Meghalaya ni ko boni ko aganat jaham diba taon anching ni Meghalaya taon sawa speaker ongechem Tanchini Meghalaya Legislative Assembly ni Speaker ni bimung kode Metpal Lindo ni mga wan party di UDP ni ngachem wan Chiktam September hajal ni chiskuni niya uno Deputy Speaker de wan anching ni achkraw ni mga wan micheksa Timothy Sira biya ba NPP ni mga kolreksa March hajal ni chicheto ni biya Deputy Meghalaya ni ko ba yang tena tao nging pa sports and Youth Affairs ni Minister ko de may mga cham Bantedor Lindo ni mga chini Sports Minister Youth Affairs ni Minister ko de taon chini Home ba Police Department ni Minister ko may mga cham wan chini Deputy Education Minister nga Lakmin Rubay yan
Home Police Department ni Dewan Minister ngia achim ni kalai aude dal ni angni topik rabani de na simang ya gama ko ni matamang ma singino ni ma chanchia matamang de ma sija uning sangaya video ko ba jike ni kita ba na simang nanga ya ko ba uning na simang ya video ko namne ko ngin simang na simang like kana share kana gol kana be aro subscribe abo getalang ngin simude aro na simang repair na share kabo uning na simang ni